تحية طيبة للجميع. إذا في هذا الجزء الثالث من جزء ثلاثية الحدود غنتعرفوا على أولا غادي نطبقوا طريقة حل معادلة باستعمال المميز ديالها. معادلة طبيعة الحال من الدرجة الثانية. Donc on va résoudre une équation de deuxième degré ou bien de second degré à une inconnue en utilisant le discriminant d'un prénom par exemple. Alors هنا كنشوفوا المعادلة الأولى moins x au carré plus 3x plus 4 est égal à 0. Normalement moins x au carré plus 3x plus 4, c'est un trinom. Voilà. Alors, déterminez maintenant les trois coefficients de ce trinôme-là. Par exemple, a est égal à moins 1, petit b est égal à 3, et petit c est égal à 4. من بعد ما حددتي هذه المعاملات كتسترجع دلتا ديالك يعني قاعدة الحساب. دلتا à quoi est égal le discriminant? C'est b au carré moins 4 AC. من بعد كنديروا التعويض يعني كنعوضوا كل حرف بالقيمه ديالو. مثلا ب هنا غنعوضها ب 3 بتعطينا 3 أس 2 3 au carré moins 4 multiplié par A c'est moins 1 multiplié par C c'est 4. alors est égal 3 أس 2 هي 9 ناقص 4 في ناقص 1 بتعطيك زائد 4 زائد 4 في 4 بتعطيك 16. alors plus 16. 9 plus 16 c'est 25. Voilà, donc delta est égal à 25, tout simplement. Alors, delta c'est une valeur qui est strictement positive. هنا كنعاود نرجع ثاني ديك الخططه. إذا كان دلتا عدد موجب قطعا فالمعادلة نورمالمون بمعنى تقبل حلين مختلفين. إذا غادي نكتبوها هنا bien sûr. Donc l'équation admet deux solutions distinctes puisque delta دلتا ستريكتومون بوزيتيف. دابا غادي نحسبوهم شكون هما هاد الحلول هادو ديال هاد المعادله. اذا الحل الاول غنسميوه x1 اللي هو بطبيعه الحال هنا غادي نديرو جوج نقاط هنا. x1 شكون هو x1؟ هو ناقص b زائد لا راسين كاري ديال دلتا لو تو ديفيزي بار 2a et x2 à quoi est égal x2 est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. باقي لنا دابا فقط مرحله التعويض نعوضوا كي قلنا كل حرف بالقيمه ديالو باش في الاخر نلقاو x1 و x2. هنا دلتا كتعطينا 25 دونك لا racine carrée de delta est égale à 5 tout simplement. يعني جذر مربع 25 هو 5. اذا x1 اش بتعطينا x1؟ اذا x1 هنا بتعطينا ناقص b. إلا كانت b كتساوي 3 فناقص b هي ناقص 3. L'opposé de b c'est moins b. Alors l'opposé de 3 c'est moins 3. Voilà. Plus 5, le tout divisé par 2 multiplié par moins 1. وكنحسبوا عادي. 5 ناقص 3 هي ناقص 3 زائد 5 لأن الجمع تبادلي. L'addition est commutative يعني عقلوا على هذه الخاصية هذه نقدروا نبدلوا ماشي مشكل. Alors 5 ناقص 3 هي 2 غنختزلوها مع 2 غتبقى عندنا 1 على ناقص 1 هي ناقص 1. إذا x1 est égal à combien؟ moins 1. نمشيو عند x2 حتى هي بنفس الطريقة. x2 اش تعطينا؟ ناقص b دائما هي ناقص 3 ناقص 5 على 2 مضروبة في ناقص 1. ناقص 3 ناقص 5 تعطيني ناقص 8 ناقص 8 مقسومة على ناقص 2 لأن 2 في ناقص 1 كتعطينا ناقص 2. إذا moins 3 moins 5 c'est moins 8. Moins 8 divisé par moins 2 alors est égal à combien? Est égal à plus 4. Car le quotient de deux nombres de même signe, ici il s'agit de deux nombres de même signe, c'est-à-dire ici voilà, deux nombres sont ici négatifs. Les deux nombres, le numérateur et le dénominateur, ce sont deux nombres ici négatifs. Alors le quotient de deux nombres négatifs est un nombre positif. Alors c'est la même chose pour le produit. Le produit toujours de deux nombres de même signe est un nombre positif. Donc x2 هي اللي بتعطيني ناقص 3 ناقص 5 ناقص 8 على ناقص 2 هي 4. وهنا كنكتبوا alors l'ensemble des solutions S est égal وكنكتبوا ناقص 1 4. إذا هذه هي مجموعة الحلول
ديال نقدروا نديروا التحقق بطبيعه الحال باش نشوفوا واش هادشي صحيح. دونك نمشيو للمعادله الثانيه غنخدموها بنفس الطريقه. الوغ هنا كنوضعوا لي كويفيسيون ديالنا دائما a est égal 1 b est égal 1 et c est égal à 1. Delta est égal normalement b au carré moins 4 à c. نعوضوا كل حرف بالقيمه ديالو بتعطينا 1 au carré moins 4 multiplié par 1 multiplié par 1. Alors est égal à 1 moins 4. Delta est égal à moins 3. Et delta, bien sûr, c'est une valeur qui est strictement négative. Alors l'équation n'admet pas de solution dans R. On a خدامين في R. Donc رنقولوا l'équation n'admet pas des solutions dans R. Par exemple, dans R. حنا خدامين في مجموعة الأعداد الحقيقية dans R. Donc S est égal l'ensemble vide. يعني كنديروا بين لمتين ou bien كنكتبوا S فوالا وهذه اللي كتستعمل عادة. يعني كنرسموا واحد الدائرة كومسا بحال الدائرة يعني أقرب إلى الحرف الإغريقي في. إذا ندوزو الآن لآخر معادلة في هذه الأمثلة هادو. كذلك نحددوا لي كويفيسيون ديال المعاملات A كتساوي 3 B كتساوي ناقص 2 et petit c est égal à 1 tiers. Delta toujours est égal à B au carré moins 4 à C. نقدروا نسبقوا هنا soit delta le discriminant de trinôme comme ça كذا خيره est égal à B au carré c'est moins 2 à la puissance 2 moins 4 multiplié par A c'est 3 multiplié par 1 tiers. هنا كنلاحظوا كاين عندنا اختزال كنختزلوا 3 مع 3 كتبقى عندي 4 ناقص 4 اللي كتعطينا شحال؟ صفر. وبما ان دلتا كيساوينا صفر دونك ليكواسيون ادمي نورمالمون ليكواسيون ادمي اون unique solution. شكون هي هاد لا سوليسيون هادي؟ غنسميوها حنا x par exemple x est égal moins b sur 2a. On change b par sa valeur. b normalement est égal à moins 2, alors moins b est égal à 2. Et là, quand b il y a moins 2, l'opposé de moins 2 c'est plus 2, alors c'est 2. Divisé par 2, multiplié par 3. Voilà, a est égal à 3. Donc, on a simplifions 2 et 2, et il nous reste x est égal à 1 tiers. Alors, normalement, ici, l'ensemble des solutions S est égal à. Voilà. Il contient seulement un seul élément, c'est 1 tiers. واحد الملاحظة هو أنه بالنسبة للمعادلات من الدرجة الثانية ماشي دائما تحتاج إلى حساب المميز اللي يحلها. مثلا نأخذ واحد المثال مثلا par exemple مثلا 2x à la puissance 2 moins x est égal à 0. كنلاحظوا هنا داك c est égal à 0 هنا ما كاينش. الوغ هنا بلا ما نحسبوا دلتا يعني أبسط حاجة هي أننا نحاولوا نعملوا بمعنى هاد المعادلات وكافي x عامل ل 2x donc on utilise ici la factorisation pour résoudre cette équation là. Moins 1 est égal à 0 وكنعرفوا أنه un produit nul c'est-à-dire a multiplié par b signifie que a est égal à 0 ou bien b est égal à 0. L'un des deux facteurs est égal à 0. واحد فيهم على الأقل واحد فيهم. Alors هنا غادي نكملوا بنفس الطريقة وغادي نقولوا x est égal à 0 ou bien 2x moins 1 est égal à 0. كنكملوا هنا كنقولوا x est égal à 0 ou bien x est égal à 1 sur 2. إذا مجموعة الحلول هنا s كتساوي العنصر الأول صفر والعنصر الثاني هو 1 على 2 ولا 1 2. وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله. تحياتي للجميع.